बोला चल फेरी जीवा मु सुनिछि ए पुराना कोठारे भयंकर भूत रहुछि। अरे हैप्पी तू कहीं डरुଛୁ ଯେ ଏବେ କିଛି କରିବାକୁ କ'ଣ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଛି ପରା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସହ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ। बाप रे मल्ली रे कबाट किए बंद कला? अबे पवन रे बंद ହେଇଥିବ। चल ऊपर महला देखिया। अबे देख एटा कोन? ये रमणी तो भांगिबा को ठीक आसे हमें तो पिकनिक करिबे कासिते। ମୋ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଭାବେ ମୂଷା ବନେଇଦେବି। ବୟସ ହେଲାଣି ତ ବେଶୀ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି। ମଉସା ତମେ ଭୂତ ହେଲେ ବି ମୋର କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର। मौसा हम तुमको डिस्टर्ब करिबनी। मो पाखरे गोटा बिस्कुट अछि खाइबे की? बिस्कुट बहुत दिन होला किछि खाइनी देल। मौसा खाइते अच्छे बिस्कुट चल जल्दी जल्दी हो जल्दी आगे कलिर बेला भारी टटुर जाके बिस्कुट खाई शोई पारिबे। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭୂତ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଭୂତଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରେଇବି।